گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا۔ تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا۔ حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ معزز سامعین حضرات، آج 25 دسمبر بروز اتوار مرکزی جامع مسجد مبارک ضلع چنیوٹ کے اندر یہ عظیم الشان درس قرآن کے حوالے سے پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ میری انتہائی مختصر گفتگو ہوگی۔ اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک میسج، ایک پیغام اپنا ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں۔ میں نے 2021 کے ربیع الاول کے مہینہ میں مدرسہ سمیت مسلک اہل حدیث کے اندر شامل ہوئے تھے۔ بہت سارے دوست ہمارے دیوبند کے طرح طرح کی باتیں ان کی طرف سے میسج سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں۔ میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں نے مسلک اہل حدیث کو حق سمجھ کر قبول کیا ہے۔ اب جب تک زندگی ہے انشاءاللہ مسلک اہل حدیث کے ساتھ ہی رہیں گے۔ ہم نے شہرت کے لیے مسلک اہل حدیث کو قبول نہیں کیا، ہم نے دولت کے لیے، خطابت کے لیے، کسی بھی دنیاوی غرض کے لیے اہل حدیث مسلک کو قبول نہیں کیا۔ آپ قرآن لائے، میں قرآن سر پہ رکھ کر اللہ کے گھر میں باوضو بیٹھ کر یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے مسلک اہل حدیث کو شہرت کے لیے، دولت کے لیے، ذاتی غرض کے لیے میں نے قبول نہیں کیا۔ نہ کسی کے کہنے پر کہا آپ کے سر کی بولی لگی، آپ کے ایمان آپ کے خریدا گیا 2 کروڑ روپے میں تو آپ نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ میں نے کسی بھی دنیاوی غرض کے لیے اہل حدیث مسلک قبول نہیں کیا۔ میں نے مسلک اہل حدیث اللہ کی رضا کے لیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے اور اپنے قبر اور حشر کو سامنے رکھ کر اہل حدیث مسلک کو حق سمجھ کر مسلک اہل حدیث قبول کیا۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے رسول کا ذکر کیا ہے، تعارف کروایا ہے دنیا والوں کو۔ لوگوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد میرا رسول ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہاں حضور کی عظمت کی بات ہوتی، یہاں حضور کی سیرت کی بات ہوتی، یہاں حضور کے کردار کی بات ہوتی، یہاں حضور کے گفتار کی بات ہوتی، یہاں حضور کے اخلاق کی بات ہوتی، یہاں حضور کی رحمت کی بات ہوتی، یہاں حضور کی سیرت کی بات ہوتی، یہاں حضور کی نبوت کی بات ہوتی، یہاں حضور کی رحمت کی بات ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے سارا موضوع چھوڑ دیا ہے، ساتھ ذکر کیا والذین معہ، وہ لوگ جو میرے نبی کے ساتھ ہیں، والذین معہ، وہ لوگ جو میرے نبی کے ساتھ ہیں، والذین معہ، وہ لوگ جو میرے نبی کے ساتھ ہیں، جو دن میں ساتھ ہیں، جو تنہائیوں میں ساتھ ہیں، جو رات میں ساتھ ہیں، اجالوں میں ساتھ ہیں، بازار میں ساتھ ہیں، غار میں ساتھ ہیں، مسجد میں ساتھ ہیں، جہاد میں ساتھ ہیں، کھانے میں ساتھ ہیں، پینے میں ساتھ ہیں، ہر حال میں پیغمبر کے ساتھ ہیں۔
انہیں صحابہ کرام کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں۔ اس روح زمین پر مقدس جماعت اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ میرے نبی تو ہے ہی اعلیٰ، میرے نبی کا کردار اعلیٰ ہے، نبی کی گفتار اعلیٰ ہے، نبی کا اخلاق اعلیٰ ہے، نبی کا نام محمد اعلیٰ ہے، نبی کا باپ اعلیٰ ہے، نبی کی ماں اعلیٰ ہے، نبی کا خاندان اعلیٰ ہے، نبی کا قبیلہ اعلیٰ ہے، نبی کا نسب اعلیٰ ہے، میرے نبی کا حسب اعلیٰ ہے، میرے نبی کی دعوت اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کا بچپن اعلیٰ ہے، میرے نبی کی جوانی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا 40 سال کی عمر تک پہنچنا اعلیٰ ہے، نبوت کو لینا اعلیٰ ہے، نبوت پیغمبری اعلیٰ ہے، ختم نبوت بنے تو اعلیٰ بنے، رسولوں میں خاتم الرسول بنے تو اعلیٰ بنے، امام الانبیاء بنے تو اعلیٰ بنے۔ میں نے کہا نبی کی ہر چیز اعلیٰ، نبی کا بچپن اعلیٰ، نبی کی جوانی اعلیٰ، نبی کی نبوت اعلیٰ، نبی کی رسالت اعلیٰ، نبی کے اخلاق اعلیٰ، نبی کا کردار اعلیٰ، نبی کی گفتار اعلیٰ، نبی کی ازواج اعلیٰ، نبی کے بیٹے اعلیٰ، نبی کی بیٹی اعلیٰ، نبی کے داماد اعلیٰ، نبی کے سسر اعلیٰ، نبی کے گھر والے اعلیٰ، نبی کے اصحاب اعلیٰ، نبی کا سفر اعلیٰ، وہ ہجرت کا ہو تو پھر اعلیٰ، معراج کا ہو تو پھر اعلیٰ، شیب ابی طالب کا ہو تو پھر اعلیٰ، مکہ سے مدینے کا ہو تو پھر اعلیٰ، مدینہ سے مکے کا ہو تو پھر اعلیٰ، نبی کا قرآن اعلیٰ، نبی کی حدیث اعلیٰ، نبی کا گفتار اعلیٰ، نبی کا صدیق اعلیٰ، نبی کا فاروق اعلیٰ، نبی کا عثمان اعلیٰ، نبی کا علی اعلیٰ، نبی کا طلحہ اعلیٰ، نبی کا سعید اعلیٰ، نبی کا سعد اعلیٰ، نبی کا خالد اعلیٰ، نبی کا سفیان اعلیٰ، نبی کا امیر معاویہ اعلیٰ، نبی کا عباس اعلیٰ، نبی کا حمزہ اعلیٰ، نبی کا جعفر اعلیٰ، نبی کی ساری جماعت اعلیٰ، نبی کا گھر اعلیٰ، نبی کا بار اعلیٰ، اس لیے کہ میرے اللہ نے نبی کو بنایا ہی اعلیٰ ہے۔ جو نبی کے ساتھ چیز ملتی گئی ہے، چریوٹ والوں وہ اعلیٰ ہوتی گئی ہے، جس کی نسبت نبی کے ساتھ ہوتی گئی ہے وہ زمین پر تھی تو آسمانوں پر ستاروں کی طرح چمکتی نظر آتی ہے۔ وہ نبی کے ساتھ ملتے گئے، قرآن کی قسمیں کھاتا گیا، نبی کے ساتھ ملتے گئے، قرآن عظمت بیان کرتا گیا، نبی کے ساتھ ملتے گئے، قرآن صفات بیان کرتا گیا، نبی کے ساتھ ملتے گئے، قرآن عظمت بیان کرتا گیا۔ وہ صدیق ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، وہ مکہ ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، وہ مدینہ ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، وہ غار ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، معراج ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، وہ اقصی ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، وہ بدر ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، وہ احد ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، وہ خندق ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، حنین ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، یرموک ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، تبوک ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، اس کی دستار ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، اس کا چہرہ ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، اس کے دانت ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، اس کا سینہ ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، اس کی آنکھیں ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، اس کا حسن ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، اس کی نبوت ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، اس کی رسالت ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، اس کا کمبل ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، اس کی چادر ہو تو قرآن بیان کرتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں میرے نبی تو ہے ہی اعلیٰ، اس لیے کہ اس نبی جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ اہل الحدیث کا پیغام بڑا سادہ ہے، اہل الحدیث کی دعوت بڑی سادہ ہے، اہل الحدیث کا منہج بڑا سادہ ہے، اہل الحدیث کا اعلان بڑا سادہ ہے، اہل الحدیث کا پیغام بڑا سادہ ہے۔ ہم کائنات کے دروں سے ہٹ کر کے اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ہم کائنات کے بزرگوں کو چھوڑ کر کے امام الانبیاء کو بھی اپنا محبوب مانتے ہیں، امام الانبیاء کو پیر و مرشد مانتے ہیں، امام الانبیاء کو رہبر و رہنما مانتے ہیں، امام الانبیاء کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، امام الانبیاء کو اپنا رسول مانتے ہیں۔ ایسا رسول کہ جس جیسا رسول کوئی نہیں ہے، ایسا پیغمبر کہ جس جیسا پیغمبر کوئی نہیں ہے، ایسا امام کہ جس جیسا امام کوئی نہیں ہے، ایسا نبی کہ جس جیسا نبی کوئی نہیں ہے۔ کیا شان ہے شان خیر البشر، انا اعطیناک الکوثر۔ میں نے کہا کہ ہے اتنا اعلیٰ، قرآن اس کی ہر چیز کو بیان کرتا ہے۔ کیا شان ہے
कोसर, रहमत ने पुकारा खुद पढ़कर इन्ना आतैनाकल कोसर। कब हक ने गवारा फरमाया, देखे वो मलाले पैगंबर, जिब्रील को भेजा दे के खबर, इन्ना आतैनाकल कोसर। आई तो सहाबा तक ये खबर, कुफ्फार से बोले खुश होकर, और वो ऐसा लिखकर इन्ना आतैनाकल कोसर। ये आयत डाली फूलों की, ये रुकते कतरे शबनम के, इराब सरादो तशबीह समर, इन्ना आतैनाकल कोसर। हर लफ्ज मारिफा ने कसा, हर हरफ की रंगत को से कसा, हर हरफ का चेहरा शम्स जुहा, इन्ना आतैनाकल कौसर। वो है इतना हंसी के छोड़ने को दिल नहीं करता है, वो है इतना हंसी अपने तो अपने, उसे बेगाने देखो तो वो भी दीवाने हो जाते हैं। वो है ऐसा अपने तो अपने, दीवाने देखे तो आशिक हो जाते हैं। वो तो है ही ऐसा अपने तो अपने रहे, बेगाने देखे तो लुटते जा रहे हैं। अरे वो तो है ही ऐसा अपने तो अपने, बेगाने देखे तो कटने को दिल करता है। वो सैयदा तय्यबा हजरत आयशा के पास औरत आकर कहती, हमारे यूसुफ का बड़ा हुस्न है, हमारे यूसुफ का बड़ा हुस्न है, हमारे यूसुफ का बड़ा हुस्न है। भाई तुम्हारा हुस्न यूसुफ कितना हसीन है, भाई तुम्हारे यूसुफ का हुस्न क्या है, भाई तुम्हारे यूसुफ के हुस्न क्या है, उसके तस्करे क्या है। कहते कि यूसुफ इतना हसीन है, देखने वालों ने उंगलियों के पोरे काट दिए हैं, उन्हें पता नहीं चला मेरे उंगलियों की आसा कट गए, उन्हें पता नहीं चला मेरे जिस्म से टुकड़े जुदा हो गए, वो मदहोशी में हो गए, उन्हें होश तक न रहा। लेकिन होश आया, हाय हाय करने लगी, होश आया, सी सी करने लगी, होश आया, पछताने लगी, हमारी उंगलियां क्यों कट गई है। ऐशा कहती तेरा यूसुफ बड़ा हसीन है, मैं मानती हूँ देखने वाले ने उंगली कटाई है, लेकिन एक नजर मेरे मोहम्मद की तरफ कर ले, एक नजर मेरे नबी के चेहरे को देख ले। यहाँ मदहोशी में नहीं, यहाँ होश में कटते हैं, यहाँ उंगली नहीं कटती है, यहाँ गर्दने कलम हो जाती है, फिर भी अफसोस नहीं होता। दुआ करते हैं या अल्लाह एक जिंदगी है, 1000 जिंदगी दे, तेरे पैगंबर के नमूस पे 1000 जिंदगी कुर्बान कर देता हूँ। तो वो कौन है जिन्हें खुदा ने नबी के साथ बयान किया। मैंने कहा वल्लज़ीना माहू, जो चीज नबी के साथ मिलती गई अल्लाह उसे मकाम अता करता गया, जो नबी के साथ आती गई अल्लाह उन्हें अज़मत अता करता गया। लोगों कैनात में सहाबा इकराम है, सहाबा मुसलमान नहीं है, रब की जमीन पर कोई मुसलमान नहीं है, सहाबा ईमानदार नहीं है, रब की जमीन पर कोई ईमानदार नहीं है, सहाबा मोमिन नहीं है, रब की जमीन पर कोई मोमिन नहीं है, सहाबा मुत्तकी नहीं है, रब की जमीन पर कोई मुत्तकी नहीं है। अगर सहाबा मुसलमान है, चिनोट वालों मैं और आप मुसलमान है, सहाबा मोमिन है, मैं और आप मोमिन है, सहाबा मुत्तकी है, मैं और आप मुत्तकी है, सहाबा ईमानदार है, मैं और आप ईमानदार है। इसलिए कि नबी ने कलमा पढ़ाया, पढ़ने वाला सहाबा इकराम है, नबी ने नमाज पढ़ाई, पढ़ने वाले सहाबा इकराम है, नबी की तरफ वही इलाही आती है, वही लेने वाले है सहाबा इकराम है, नबी कुरान लेते हैं, सहाबा को पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले सहाबा इकराम है, नबी खाना खिलाते हैं, खाने वाले सहाबा इकराम है, नबी उंगलियों के चश्मे पिलाते हैं, पीने वाले सहाबा इकराम है, नबी एक प्याला दूध का सहाबा पिलाते हैं, पीने वाले सहाबा इकराम है, नबी बदर में बुलाते हैं, जाने वाले सहाबा इकराम है, नबी ओहद में बुलाते हैं, जाने वाले सहाबा इकराम है, नबी खंदक में बुलाते हैं, जाने वाले सहाबा है, नबी यरमूक में जाते हैं, जाने वाले सहाबा है, नबी नमाज पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले सहाबा है, नबी मुजाहिद बने हैं, मुजाहिदीन सहाबा इकराम है, नबी इमामुल मुजाहिदीन बने, मुजाहिदीन सहाबा इकराम है, काजी मेरे नबी के सहाबा इकराम है। लोगों सहाबा बड़ी इज्जत वाले हैं, सहाबा बड़े मकाम वाले हैं, सहाबा बड़ी शान वाले हैं, सहाबा बड़े मर्तबे वाले हैं। तभी तो मैं जज्बात में आकर कहता हूँ सहाबा इकराम है, 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 सहाबा इकराम है। मेरा दिल कहता है सहाबा की अज़मत को बयान करो कि सहाबा इकराम है, सहाबा
कुर्बान नहीं हो सकते हैं। दौलत सहाबा पर जो है तो मेरा दिल कहता है मैं सहाबा के लिए कुर्बान होता जाऊं, सहाबा की अजमत को बयान करता जाऊं, इसलिए कि सहाबा का एहसान है, सहाबा ने कलमा दिया है, सहाबा का एहसान है, सहाबा ने मुसलमान बनाया है, सहाबा का एहसान है, सहाबा ईमान वाले बना गए। मैं सहाबा इकराम के तज़किरे क्यों न करूं? इस कायनात के मुअज़्ज़ज़ सहाबा है, मोतबर सहाबा है, आला सहाबा है, बाला सहाबा है, सहाबा से बड़ा कोई नहीं है। पैगंबर के सहाबा आ रहे चिनौट वालों में सदा लगाता देखो, बड़ी मोतबर है जमात सहाबा, सरा पढ़ के देखो हयात सहाबा, बड़ी मोतबर है जमात सहाबा, सरा पढ़ के देखो हयात सहाबा। गोया की है बागे इरम में उतरना मौजूए सुखन है बातें सहाबा। हकीकत तो ये है, हकीकत तो ये है, अगर कोई समझे अक्से नबुव्वत सिफाते सहाबा, मैदानों के गाजी मुजाहिद सहाबा, वो साजिद वो आबिद वो जाहिद सहाबा, मिला है जो भी अब लारैब हमको कलामे इलाही बातें सहाबा। सहाबा इकराम वो आला जमात है, किस दौर में नबी का साथ दिया है। आप सहाबा को पढ़ते चले गए, सहाबा की कुर्बानियां सामने आती जाएंगी। आज बड़े बदबख्त लोग हैं जो सहाबा पर तबर्रा करते हैं, बड़े बदमाश लोग हैं जो सहाबा पर तबर्रा करते हैं। तूने समझ आनी सहाबा किसे कहते हैं? सहाबा ना होता तो दीन ना होते, दीन ना होता, सहाबा ना होते तो इस्लाम ना होता, सहाबा ना होते तो कुरान ना होता, सहाबा ना होते तो पैगंबर की सीरत ना होती, सहाबा ना होते तो कुछ ना होता, सहाबा ना होते तो कोई भी चीज ना होती। इसलिए तो पैगंबर ने अल्लाह के सामने हाथ उठाए हैं, रब्बा तुझसे सहाबा की अफियत मांगता हो। ये 313 थे, मेरी बड़ी आला खेती है, मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने अपने आप को कुर्बान किया है, मैंने तैफ की वादियों में पत्थर खाए हैं, सब कुछ कुर्बान करके अपनी सारी खेती सीमाहुम फी वुजूही मिन असरी सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील कसरई अखरजा शताहु फआसरहु। अपनी सारी खेती को उठा करके तेरे सामने रख दिया है। रब्बा ये बाकी है, क़यामत तक तेरा नाम रहेगा, ये बाकी है, क़यामत तक तेरा इस्लाम रहेगा, ये बाकी है, क़यामत तक तेरा कुरान रहेगा, ये बाकी है, क़यामत तक तेरा इस्लाम रहेगा, ये बाकी है, क़यामत तक तेरा जिक्र बाकी होगा। रब्बा ये बाकी है, क़यामत तक इस्लाम बाकी है। पैगंबर ने ये जुमला क्या करके चिनौट वालों सहाबा की अस्मत को बुलंद किया है। सहाबा ना होते तो कुछ भी ना होता। सहाबा थे। अल्लाह किस दौर में नबी ने पुकारा? क्यों नबी ने कहा सहाबा ना होते तो कुछ ना होता? क्यों नबी ने कहा रब्बा सहाबा बाकी न रहे तो तेरा नाम बाकी नहीं रहेगा? अगर ये खत्म हो गया क़यामत तक तेरा नाम खत्म हो जाएगा। अगर आज ये खत्म हो गया क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। पैगंबर ने क्यों कहा है? इसलिए कि नबी ने बदर में पत्थर खाए हैं, इसलिए कि नबी बदर में इनको लेकर के गए हैं, इसलिए कि नबी ने पत्थर तैफ गलियों में खाए हैं, इसलिए कि इलाक अल्लाह के पैगाम के लिए, अल्लाह की वहदानियत के लिए, अल्लाह की सदा के लिए, अल्लाह की पुकार के लिए, एक अल्लाह वहदहू ला शरीक का पैगाम लेकर के जब पैगंबर जो है मक्का के सरदारों के पास जाते हैं, लोगों सारे मारने वाले थे, बचाने वाले तो एक दो थे, सारे मारने वाले थे, साथ चलने वाले तो एक दो थे, घर से निकालने वाले तो सारे थे, कर देने वाले तो एक दो थे, मारने वाले तो सारे थे, मसहब जो है ढाने वाले तो सारे थे, तकलीफ देने वाले सारे थे, भाई घर से निकालने वाले सारे थे, ये साथ देने वाले तो थोड़े एक थे, जिन्हें अबू बकर कहते हैं, जिन्हें उमर कहते हैं, जिन्हें उस्मान कहते हैं, जिन्हें अली कहते हैं, जिन्हें साद कहते हैं, जिन्हें सईद कहते हैं, जिन्हें खालिद कहते हैं, जिन्हें खुबाब कहते हैं, जिन्हें खुबाब कहते हैं, जिन्हें तलहा कहते हैं, जिन्हें अब्दुल रहमान कहते हैं, जिन्हें सुफियान कहते हैं, जिन्हें मुआविया कहते हैं, जिन्हें अब्दुल्ला कहते हैं, जिन्हें
सहाबी कहते हैं ये चंद एक लोग थे, इनकी हालत क्या थी? इनके पास घर था, घर कुर्बान करवा लिया गया। इनके पास खाने के लिए था, वो भी छीन लिया गया। इनके पास बागात थे, बागातों को उजाड़ दिया गया। इनके पास बच्चे थे, बच्चों को छुड़वा दिया गया। इनके पास माँ बाप थे, माँ बाप को कुर्बान करवा दिया गया। इनके पास बीवियां थी, बीवियों को छुड़वा लिया गया। एक तरफ अल्लाह के पैगंबर मूसा आते हैं, कौम के पास घर नहीं है, अल्लाह उन्हें कर देता है। कौम के पास खाना नहीं है, अल्लाह खाने के लिए देते हैं। कौम के पास चलने के लिए नहीं है, अल्लाह कुव्वत उन्हें देता है। वो जो मांगते हैं अल्लाह हर उनकी फरमाइश पूरी करता है। वो जो मांगते हैं अल्लाह वो ही अता कर देता है। मूसा पैगंबर कहते हैं खुदा के रास्ते में जिहाद करना है। कौम के लोग कहते हैं फसहब अंत वरब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदुन। मूसा तू लड़, तेरा खुदा लड़े, हमसे खुदा के रास्ते में जाने कुर्बान नहीं होती है, खुदा के रास्ते में बच्चे कुर्बान नहीं होते हैं, खुदा के रास्ते में घर कुर्बान नहीं होता है, खुदा के रास्ते में बीवी बच्चे कुर्बान नहीं होते। एक तरफ मेरे पैगंबर के सहाबा है, सब कुछ था, कुर्बान करवा करके कहा अल्लाह के रास्ते में लड़ना है। एक एक सहाबी खड़ा होकर कहता है या रसूलल्लाह इशारा करना तुम्हारा काम है, जाने कुर्बान करना तेरे सहाबा का काम है। इशारा करना तुम्हारा काम है। इंतहा थी मोहब्बत की सहाबा की हुजूर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाय हाय कौन सहाबा इकराम है। रब्बे काबा की कसम इस रूहे जमीन पर सारी इंसानियत को जमा किया जाए, अंबिया को निकाले, जो कायनात के अफजल इंसान बनते हैं उन्हें मेरे पैगंबर का सहाबी कहते हैं। किस बिना पर अल्लाह के रसूल ने दीन की बका सहाबा को कहा? वो ये बात थी, आप चौथे पारे में पढ़े, जंग उहद से वापस जब सहाबा एक दफा जंग शिकस्त में तब्दील हुई तो फिर अल्लाह के रसूल ने उन्हें बुलाया है। सो सहाबा के क्या उस वक्त हालत क्या थी? अल्लज़ी नस्तजाबु लिल्लाहि वर रसूल मिन बादि मा असाबहुमुल करह। अल्लाह ने सहाबा की हालत को बयान किया। चिन्होट वालों, सहाबा की हालत को अल्लाह ने बयान किया। चिन्होट वालों, अल्लाह ने सहाबा की हालत को बयान किया। मिन बादि मा असाबहुमुल करह, उसके बाद कि उनके जिस्म पे जख्मों से चूरो चूर थे, किसी के कपड़े नहीं है, किसी के बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, जख्मों से चूर है और चूरो चूर होकर अल्लाह के पैगंबर का इशारा आते अल्लाज़ी नस्तजाबु लिल्लाहि वर रसूल, आओ सहाबा खुदा के रास्ते में जिहाद करना है। एक एक सहाबी ये क्या कर निकल आया था? अल्लाह के रसूल इशारा करना तुम्हारा काम है, जाने कुर्बान करना हमारा काम है। तौहीद और रिसालत की तशहीर सहाबा है, सकरात सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा है। फिर मैं कहता हूँ कि इस्लाम की बका सहाबा के नाम से है, इस्लाम की इज्जत सहाबा के नाम से है, इस्लाम की अज़मत सहाबा कराम के नाम से है, इस्लाम का मेयार सहाबा कराम के नाम से है। तौहीद और रिसालत की तशहीर सहाबा है। अल्लाह की तरफ से इस्लाम आया, सहाबा लेकर निकल गए। घर वालों ने कहा हम साथ नहीं होंगे, सहाबा ने घर वालों को छोड़ दिया, कहा माल ले लिया जाएगा, माल को छोड़ दिया गया। तिजारत छोड़नी पड़ेगी, तिजारत को छोड़ दिए गए, माल को छोड़ना पड़ा। सब कुछ छोड़ करके अल्लाह के रसूल के हुक्म पर निकलते हुए ये नजर आते हैं। इसलिए तो मैंने कहा तौहीद और रिसालत की तशहीर सहाबा है, सकरात सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा है, सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा है, सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा है, सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा है। चेहरा मुस्तफा कैसे है? हस्सान बिन साबित सामने खड़ा हुआ, मुस्तफा कैसे है? हस्सान बिन साबित सामने आया। मुस्तफा का जिस्म कैसा है? मुस्तफा की आज़ा कैसे है? मुस्तफा का जिस्म कहला है कैसा है? मुस्तफा की अज़मत कैसी है? तो सहाबा सामने आए, सहाबा किरदार को बयान करते हैं, सहाबा बताते हैं नबी का चेहरा बड़ा हंसी, नबी की जुल्फे बड़ी हंसी, नबी के रुखसार बड़े हंसी, नबी के दंदान बड़े हंसी, नबी के नबूवत वाला जिस्म बड़ा हंसी। सरकार की सीरत की तकरीर
सहाबा है जो बार नबुव्वत मदनी ने उठाया था, उस बार नबुव्वत की ताजीम सहाबा है। मदनी अरश पे आका के नूरानी दो वजीर ठहरे, फर्श पे दो मदनी के मुशीर सहाबा है। खालिद ने कुफ्फार पे तलवारें जनो तोड़ी, मदनी ने कहा रब की शमशीर सहाबा है। ऐ अकल के मारो हमसे मत उलझो, ऐ अकल के मारो हमसे मत उलझो, हमसे मत लड़ाई करो, मत रास्ते में हो, मत रास्ता रोको। हमारा तो मुकद्दर है कि हमारे पीर सहाबा है, हमारे पीर सहाबा है। आज हम क्यों कहते हैं इस्लाम पे हर तरफ से हमले हुए, हर अंदाज में हमले हुए, हर तरफ से हमले हुए, हर अंदाज से हमले हुए, लेकिन सहाबा सामने चट्टान की तरह खड़े नजर आए। उम्मत ने किस नबुव्वत की किस सीरत पर लोगों ने हमला नहीं किया। मुसलमानों, इस्लाम की तारीख उठाकर देखें, किस किस आज़ा पर लोगों ने हमला नहीं किया, लेकिन सबके सामने दीवार सहाबा नजर आई। फिर सारी दुनिया के लोग हटे सहाबा के पीछे। सहाबा को हटा दो, तुम नबुव्वत के इस्लाम पर हमला कर सकते हो। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह तादीस नेमत के तौर पर दोबारा जुमलों को दोहरा रहा हूँ। लाइए कुरान अल्लाह के घर में बैठो, इशा की नमाज बाजमात अदा की है। मैं अल्लाह के घर में बैठकर बावूज़ बैठकर कहो तो कुरान लो सर पे रख कर कहता हूँ, मेरे ऊपर मुकदमात बनाना आसान काम है, मेरा रास्ता रोकना आसान काम है, किरदार कशी करना आसान काम है, बहतान लगाना आसान बात है, मेरे ऊपर तरह तरह की बातें करना आसान बात है, मेरी मजबूत दलाल का जवाब देना मुश्किल काम है। हमने मस्तक़िल हदीस की हक़ानियत को पढ़ा है, हमने इसकी सदाकत को पढ़ा है, हमने इसकी सदाकत को पढ़कर मस्तक़िल हदीस को कबूल किया है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह के घर में बैठ करके दुआ करते हैं, बाबूज़ू बैठ करके दुआ करते हैं, रब्बा जब मौत आए तो मस्तक़िल हदीस के साथ मौत है, हमें अहले हदीस के अलावा किसी और मसलक में मौत न देना। हम जो बंदा इस हद तक अपने आप को ले जाने के लिए तैयार है, आओ आगे आपको और आपके सामने बात रखता हूँ। तालिब इल्म हूँ, दिल खोल कर रखना चाहता हूँ, आपकी समझ तक बात को पहुँचाना चाहता हूँ, अहले हदीस के पैगाम को पहुँचाना चाहता हूँ, अहले हदीस का मौक़िफ़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, अहले हदीस की दावत आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह के पैगंबर ने सारी जिंदगी नमाज पढ़ी है, पहली से लेकर आखिरी नमाज पैगंबर पढ़ते हैं। सहाबा नमाज का तरीका बता करके आ रहे, इमाम बुखारी तरीका बता रहे हैं, इमाम मुस्लिम ने सहाबा की तरफ में तरीका बयान किया, इब्ने माजा ने सहाबा की तरफ में नमाज का तरीका बयान किया। वो कौन सा तरीका था? पैगंबर इमाम बुखारी लिखते हैं, हदीस बुखारी शरीफ में आती है, पैगंबर ने सारी जिंदगी के अंदर एक नमाज भी रफुल यदैन के बगैर अदा नहीं की। आप कहेंगे पहला रफुल यदैन, पहला नहीं है, रुकू में जाते हुए, रुकू से उठते हुए पैगंबर ने सारी जिंदगी के अंदर एक नमाज की एक रकात भी रफुल यदैन के बगैर अदा नहीं की है। हजरत साहब पहुंच चुके हैं, मैं इनके और आपके ज़्यादा दरमियान जो है हाल नहीं रहूँगा इंशाअल्लाह। मैं बस 1-2 मिनट में अपनी बात के इख्तिताम की तरफ ले जाकर सारा मौजू छोड़कर कभी दोबारा मौका मिला तो इंशाअल्लाह यही से आगे बात होगी। मैं बात कर रहा था सहाबा इकराम का हम पर एहसान है, सहाबा इकराम का हम पर कर्ज है, इसलिए हमें चाहिए कि हम सहाबा इकराम की अज़मत को बयान करते जाएं, हमें चाहिए हम सहाबा इकराम के नारे लगाते जाएं, हमें चाहिए हम सहाबा इकराम की अज़मत को बयान करते जाएं। ये बच्चे स्कूल जाते हैं ना, मैं इन बच्चों से दावत देना चाहता हूँ, स्कूल में जाओ तो नारा लगाते जाओ, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। स्कूल से वापस आओ तो फिर भी सदा लगाओ, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। फिर सारे सहाबा जनती है, फिर इमाम सहाबा कौन है? जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर है, जो सहाबा का सरदार है। हम राज़े पैगंबर बना, पैगंबर के राज
رازوں کو صدیق جانتا ہے، صدیق کے رازوں کو پیغمبر جانتے ہیں، پیغمبر کی طبیعت کو صدیق جانتے ہیں، صدیق کی طبیعت کو پیغمبر جانتے ہیں، پیغمبر کی صداقت کو صدیق جانتے ہیں، صدیق کی صداقت کا پیغمبر اعلان کرتے ہیں۔ وہ جو ساری دنیا چھوڑ چکی تھی، صدیق نبی کے ساتھ چل رہا تھا جب لوگ پیغمبر کو مار رہے تھے، صدیق پیغمبر کو بچا رہا تھا جب لوگ پیغمبر کو گھر سے نکال رہے تھے، صدیق پیغمبر کو گھر دے رہا تھا جب لوگ پیغمبر کے مخالف ہو رہے تھے، صدیق پیغمبر کو مان رہا تھا۔ میں نے کہا جب زمانہ انکار کر رہا تھا، صدیق اقرار کر رہا تھا، جب زمانہ مار رہا تھا، صدیق پیغمبر کو بچا رہا تھا، جب زمانہ مخالفت کر رہا تھا، صدیق پیغمبر کا ساتھ دے رہا تھا۔ پھر اسی لیے تو میں کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، صدیق جیسا اور کوئی ہے۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی۔ وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا۔ وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا اس سے راضی ہوا وہ خدا پر، کہے قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اسنین کا مخاطب ہے ٹھہرا، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، چکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے۔ اور لوگوں صدیق کے مقام کو جانو، صدیق کی عظمت کو جانو، صدیق کے مرتبے کو جانو، صدیق کی بلندی کو جانو۔ چکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ اللہ میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔